Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, or good afternoon. How are you feeling today? Okay, so I hope you're still healthy and still stay at home. Tapi jangan khawatir karena kemungkinan kita akan melakukan PTM ya, as soon as possible, pertemuan tatap muka. Insya Allah when everything's going better, we can finally meet face to face with you guys. Okay, so we're going to have our fourth meeting today. So let's just start by saying Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. I'm going to share my screen. Okay, I believe that you have already seen my screen now. Okay, so this is the fourth week's topic, which is clause versus sentence. Okay, so first you're going to see the hierarchy of linguistics units. Jadi ini adalah hierarkinya atau susunannya, atau the sequence ya. I believe that you have already studied phoneme, morpheme, and then word, and also phrase, clause, and sentences in the first semester or second semester in the introduction to linguistics. I hope that you have already known the meaning or the definition of each unit here. Phoneme itu apa, morpheme itu apa, kata itu apa, phrase atau frasa, and then clause atau klausa, and then sentence. Nanti setelah sentence ada paragraphs, and then discourse. Jadi ini ada urutannya. So it means that a sentence, it consists of clauses. Nah, itu. And then it also consists of phrases, words, morphemes, and then phonemes. Okay, so what is a sentence? If you read the reference books, I believe that you will see many definition of what a sentence is. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. But however, I'm going to cite the definition that you can see in the Verburg's book. So a sentence is a grammatically self-contained speech unit consisting of word or a syntactically related group of words. Gitu. Jangan bilang sentence itu cuma hanya kumpulan kata saja, karena kata-kata dikumpulkan di satu itu belum tentu menjadi sebuah sentence. Gitu. Misalnya kalau teman-teman ada yang bilang kalimat adalah kumpulan kata gitu. Itu adalah sebuah definisi yang kurang tepat ya dan bisa keliru. So, kumpulan kata seperti apa sentence itu? So, a sentence expresses an assertion, a question, a command, a wish, or an exclamation. I believe that you have already studied declarative sentence, and then question, exclamatory sentence. Jadi sentence itu bisa dalam bentuk sebuah deklaratif atau sebuah perintah, sebuah harapan, atau sebuah pertanyaan, seperti itu. And then also a sentence usually begins with a capital letter and ends with a period or a full stop, titik ya, or a question mark or an exclamation mark. Jadi ini ciri khasnya, harus diawali oleh a capital letter, jangan sampai tidak di kapital, and then it also has to end with a period or a question mark or an exclamation mark. Sentence also consists of at least a subject and a predicate. Objeknya nggak perlu ya, kayak kemarin yang kita sudah pelajari ada the being pattern. For example, I am studying. Nah, di situ kan tidak ada objeknya, tidak ada direct objeknya. However, that still can be called as a sentence. Karena komposisi dasar dari sebuah kalimat itu adalah a subject and a predicate. A sentence consists of at least one clause.
if I say at least one clause, it means it can also consist of more than one clause. Bisa jadi ada 2 clauses or 3 clauses, tapi minimal one clause. Nah, bedanya apa clause sama sentence kalau gitu? Nanti kita akan tahu. A sentence also consists of at least one noun phrase and one verb phrase. Jadi ini adalah rumusnya ya. Teman-teman harus memahami ini, harus hafal. Sentence equal noun phrase plus verb phrase. Gitu. Noun phrase ini biasanya mengindikasikan subjeknya, and then verb phrase adalah predicate-nya. Next. Okay, so move my face out of the way. Okay, so I have an example here. I have one sentence. My son drives my car very slowly because he just got his driver license last week. Okay, so this is how to break this down into clauses and also into phrases. Gimana caranya untuk membreakdown, memecah-mecah gitu ya, memecah-mecah satu kalimat ini menjadi klausanya yang mana dan frasanya itu yang mana, itu seperti ini contohnya. Okay, so this whole line is a sentence, right? And then because here is the conjunction. Ini adalah subordinating conjunction. Conjunction itu ada subordinating and then also there is coordinating. Coordinating conjunction and subordinating conjunction. Itu bedanya apa? Kita juga akan mempelajarinya di sini. Jadi klausanya itu ada 2. The first clause is this one. My son drives my car very slowly. This is what we call as an independent clause atau main clause. Bisa independent clause, bisa main clause. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena meskipun ini tidak dipasangkan dengan clause lain, tetapi dia bisa berperan sebagai sebuah kalimat tersendiri. Gitu. Karena kenapa kok bisa menjadi kalimat tersendiri? Karena dia kan punya subjek dan ada predikat. Minimalnya kan seperti itu, subjek dan predikat. Dan karena drives-nya itu membutuhkan direct object, nah membutuhkan direct object, sini ada direct object-nya, my car. Dan ada juga adverb-nya, ini tidak wajib ya adverb itu. Tapi kalau mau diberikan informasi tambahan, kasih adverb, nggak apa-apa. My son drives my car very slowly. This is the first clause, and then there's a conjunction, and then there's a second clause. He just got his driver license last week. This is what we call as a dependent clause. Ini independent, ini dependent. Dependentnya sebenarnya dari sini, because he just got his driver license last week. Harusnya dari sini. Gitu. Nah, phrases-nya seperti apa? Karena pertemuan ini kita fokusnya ke clause and sentences, I will only tell you just a little bit about phrase. Tapi nanti kita di pertemuan selanjutnya akan belajar lebih jauh tentang phrase. Dan yang phrase ini adalah sesuatu yang bukan bikin pusing sih, tapi yang harus dipelajari dengan lebih serius ini phrase-nya. Karena itu ya nanti mungkin agak rumit di kemudian hari ketika kita sudah mempelajari tree diagram of a sentence. Phrasesnya di sini ada noun phrase, ini ada verb phrase, ini my car ini juga noun phrase, very slowly is adverb phrase. Jadi saya mungkin sekarang tidak akan menjelaskan ini dulu, tapi dari contohnya ini mungkin teman-teman sudah bisa memiliki ide gitu. Apa sebenarnya phrase di sini? Kenapa kok ini disebut noun phrase, ini verb phrase, kenapa ini kok adverb phrase gitu. Ini juga he is a noun phrase, just got is a verb phrase, his driver license is also a noun phrase, and then last week is adverb phrase. Jadi saya harap teman-teman bisa ya mengidentifikasi klausa dari sebuah kalimat. This is only one example. A clause also expresses a whole event or situation with a subject and a predicate. Nah, seperti itu. Karena klausa itu mirip sentence, tapi ada beberapa yang membuatnya tidak bisa dikukuhkan sebagai sebuah sentence. Gitu.
Tapi a clause also has to have a subject and a predicate. And then this is 4 types of sentence. There is simple sentence, and then compound sentence, complex sentence, and compound complex sentence. I believe that you have already heard about these 4, ya. Pasti gampang lah. Ini kayaknya cuma sekedar mengulang apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman gitu. Okay, the first one is simple sentence. A simple sentence consists of only one main or independent clause. For example, the baby is crying. Okay, this is the subject and then a predicate. Nggak perlu ada direct object. Kalau ini kan intransitive verb ya, intransitive verb. Jadi dia tidak perlu ada direct object. Tapi misalnya kalau transitive verb, dia pasti memerlukan direct object. The baby is crying. Teman-teman, jangan sampai mencirikan simple sentence itu adalah sebuah sentence yang pendek atau yang tidak rumit itu. Itu adalah salah besar ya. Karena, for example, this is the second example. The waitresses are basking in the sun like a herd of skinned seals. Their pretty brown bodies shining with oil. Nah, ini kan panjang banget. Mungkin teman-teman menyalahartikan ini sebagai complex sentence atau compound complex sentence. However, this is actually a simple sentence. Kenapa? Karena dia ada a subject and a predicate. Ini semua adalah adverb. And this whole is a simple sentence because it only has one independent clause. Itu ada ciri-cirinya. Next. Okay, the second one is a compound sentence. Compound sentence consists of 2 or more main or independent clause. Joined by, first, there is a coordinating conjunction. Jadi tadi kalau yang because itu adalah subordinating, kita belajar coordinating conjunction sekarang. Coordinating conjunction, there are for, and, nor, but, or, yet, so, atau disingkat fanboys. Ya. Ini sebagai, biar gampang ingatnya, fanboys. Ini semua sudah pasti adalah coordinating conjunction. Dan ini adalah ciri-ciri dari compound sentence. Kalau tidak ada ini, lalu ciri yang lain adalah there is a semicolon and a conjunctive adverb. Conjunctive adverb ada however, therefore, furthermore, etc. You can check the rest on Google ya, because conjunctive adverb, there are a lot of conjunctive adverbs. Nggak hanya ada 3 ini, jadi teman-teman tolong pelajari lebih lanjut, karena akses internet sudah sangat gampang sekarang, insya Allah teman-teman bisa belajar sendiri. Atau only a semicolon. Nah, contohnya seperti apa? Ahmad likes volleyball and Umar likes basketball. Ahmad likes a volleyball. This is one independent clause. Umar likes basketball. This is also one independent clause. Kalau jadikan satu, jadi one sentence. Begitu. Ahmad likes volleyball, but Umar likes basketball. Ini juga sama. Nah, lucunya atau menariknya belajar bahasa ini adalah mengganti satu kata saja bisa mengganti makna atau konteks from the sentence itself. Contohnya gimana? Kenapa kok ini sama ini, kalimat pertama dan kalimat kedua ini bisa memiliki konteks yang beda? Itu karena mereka memiliki conjunction yang beda ya. Yang pertama adalah and, yang kedua adalah but. Contohnya seperti ini. Kalau yang and itu mungkin Ahmad likes volleyball and Umar likes basketball. Di sini konteksnya Ahmad dan Umar mungkin berteman tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang seperti keluarga seperti itu. Jadi mereka hanya teman biasa. However, kalau yang second example ini, Ahmad likes volleyball, but Umar likes basketball. Mungkin konteksnya itu Ahmad dan Umar
contohnya mereka adalah twins, mereka adalah anak kembar. Tapi kok beda gitu. Ahmad likes volleyball, but Umar likes basketball. Nah, but di sini kan sebagai conjunction yang memberitahukan informasi bahwa Umar ini memiliki sesuatu yang bertolak belakang dengan Ahmad. Nah, seperti itu. Okay, now the third example. Ahmad likes volleyball. Ada semicolon. Nah, semicolon. And then ada conjunctive adverb. However, Umar likes basketball. Nah, ini contohnya kalau mau menggunakan conjunctive adverb. Okay, this is the fourth example. Ahmad likes volleyball, a semicolon, and then Umar likes basketball. Ini adalah contoh-contohnya dari compound sentence. The next, complex sentence. A complex sentence consists of one independent clause and at least one full dependent clause with its own subject and predicate. Nah, tadi kalau yang compound sentence, it has two independent clause. Tapi kalau complex sentence, it has one independent clause and at least one dependent clause. There is own subject and predicate. Jadi meskipun dependent, tapi dia pasti punya subject and predicate. Karena clause itu harus punya subject and predicate ya. A dependent clause starts with a subordinator or a subordinating conjunction. Nah, kalau yang fanboys tadi adalah coordinating conjunction, ini subordinating conjunction. Ada because, after, before, if, as, masih banyak lagi, teman-teman bisa cari sendiri. Contoh-contoh dari subordinating conjunction. For example, this is the first example that I showed you. My son drives my car carefully because he just got his driver license last week. Although Ahmad likes volleyball, Umar likes basketball. Nah, kalau yang di sini berarti mana yang independen, mana yang dependent. Ya, meskipun although Ahmad likes volleyballnya itu ada di depan ya, tetapi dia adalah dependent clause. Jadi independent clause dan dependent clause jangan sampai ditentukan dari posisinya. Sorry. Tetapi dilihat dari apa yang mengawali klausa itu. Kalau dia diawali oleh subordinating, kayak gini kan diawali, although Ahmad likes volleyball, nah it means that this one is the dependent clause. Dan yang ini adalah independent clause. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Okay, so this is the third example. Ahmad, who likes volleyball, rarely plays basketball. Nah, ini disebut non-essential dependent clause. Kenapa kok dibilang ini dependent clause? Karena dia ada relative clause or adjective clause. Relative clause itu apa? Relative clause itu klausa yang diawali oleh relative pronoun. Nah, ini who, ini adalah relative pronoun. Contoh-contohnya apa lain? Kalau yang relative pronoun itu ada who, whom, whose, or which, and that. Ya, nah, misalnya kalau teman-teman yang anak Gen Z ini sukanya kalau ngomong dikasih which is gitu. Jangan sampai kalian pakai kata itu tanpa mengerti pemakaian yang benar ya, karena yang saya lihat dari artis-artis gitu pakai which is tapi pemakaiannya itu salah semua. Harus dipahami pemakaian dari relative pronoun ini. Jangan sampai pakai tapi salah, akhirnya kan saya ketawain sendiri dalam hati lihat artis-artis itu. Kenapa kok ini non-esensial? Non-esensial itu maksudnya itu hanya tambahan gitu, tidak begitu penting. Bukannya tidak penting, tapi dia hanya tambahan. Misalnya, kenapa kok hanya tambahan? Itu karena misalnya saya menuliskan Ahmad rarely plays basketball tanpa ada who likes volleyball, itu nggak apa-apa. Ini hanya informasi tambahan. Okay, so the next example is people who like volleyball rarely play basketball. Nah, kalau yang ini informasi tambahan, tapi ini informasi yang dibutuhkan. Kenapa kok people rarely play basketball? Alasannya apa? Nah, alasannya itu ini, karena people-nya itu
hanya people yang suka volleyball, yang jarang memainkan basketball gitu. Jadi bisa dibedakan non esensial and esensial. Tapi kalau kayak gini, misalnya di ujian saya nggak begitu ngasih soal yang tentang non esensial atau esensial gitu ya. Ujian yang akan saya berikan ke teman-teman, misalnya UTS atau UAS itu berdasarkan pemahaman, bukan berdasarkan pada ingatan atau hafalan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami materi-materi yang sudah diberikan pada subjek ini. Okay, next is compound complex sentence. Compound complex sentence, it means a compound sentence with complex parts or a complex sentence with compound parts gitu. Bisa bolak-balik ya. Ada compound sentence ada bagian dari kompleksnya atau complex sentence ada bagian compoundnya. Okay, this compound complex sentence consists of two independent clauses joined to one or more dependent clauses. Nah, pasti ada dua independent clause dan ditambah satu atau lebih. Jadi klausa dependentnya bisa satu, bisa lebih dari satu. For example, Ahmad likes volleyball, but Umar likes basketball because he is a fan of Stephen Curry. Ahmad likes volleyball. This is an independent clause. But Umar likes basketball. Nah, but ini tadi apa? But ini adalah coordinating conjunction ya. Yang fanboys tadi ya. Fanboys. Itu termasuk but. Ini berarti kalau ada coordinating conjunction, it means that this is a compound sentence. Dan ada unsur dari complex sentence-nya juga. Because adalah subordinating conjunction. Ini coordinating, ini subordinating. Because he is a fan of Stephen Curry. This one is the part of complex sentence-nya. Ini compound-nya, dua ini, and then the dependent clause is the complex sentence. Ingat-ingat aja kalau ada dependent clause berarti dia pasti unsur dari kompleks. Okay, next one, Umar, who is a fan of Stephen Curry, rarely plays volleyball. Semikolonnya ada, however, Ahmad enjoys volleyball. Sorry. Okay, ini jangan lupa ada koma ya, komanya. Kenapa ini? Karena dia ada dependent clause-nya, ada informasi tambahannya di sini. Dependent clause-nya adalah who is a fan of Stephen Curry. Who-nya tadi apa? Relative pronoun ya. Who, which, where, whom, whose, that. Oke. Nah, ini dependent clause-nya yang mana? Berarti dependent clause-nya kan harusnya minimal ada dua ya. Ini dependent clause-nya Umar rarely plays volleyball. Nah, gitu. Dependent clause-nya itu nggak harus terpisah sendiri jauhan, tapi bisa disisipkan di tengah-tengah independent clause seperti ini. Nah, independent clause yang satu lagi adalah however Ahmad enjoys volleyball. However tadi dipastikan tolong dipastikan untuk ditambah semikolon sebelumnya ya. Semikolon. Okay. I hope you also will read the reference books because you will see many more information there that I haven't explained here. Jadi tolong rajin-rajin baca gitu. Rajin-rajin baca karena ini hanya sebagian dari seluruh informasi yang bisa teman-teman dapatkan di buku reference. Jadi jangan sampai sudah diberikan secara cuma-cuma oleh kami, teman-teman dibiarkan saja referensi bukunya itu ya. Okay, so that's all the assignment I have already told you in the WhatsApp group also. You have to make a group of 3 students. Teman-teman sudah buat, tapi kalau mau bikin lagi nggak apa-apa. Find a journal article from Nobel
Nah, ini mungkin ada yang belum tahu Nobel itu apa. Nobel itu adalah jurnal milik Prodi Sastra Inggris kita, UIN Sunan Ampel Surabaya. For those who have already joined my class in the English morphology last semester, maybe you have already known about Nobel Journal. Kalau yang belum, ini saatnya teman-teman tahu ya. And identify the simple, compound, complex, and compound complex sentences from the article. Max 10 sentences per type. Jadi simpelnya maksimal 10, compoundnya maksimal 10, etc. This is the site. And then make sure your group has different article than the others. Jangan sama-sama ya. Okay, so let me stop share and I will show you the site of Nobel. Okay, this is the site. Ini ya. Ini sudah saya buka dulu karena sepertinya WiFi saya kurang kuat tadi. Jadi saya sudah diklik tadi link yang di PPT, teman-teman akan langsung ketemu di homepage. This is the homepage of Nobel. And then if you scroll down, you will see the current issue. Current issue itu maksudnya ada the latest edition ya, the newest edition. The newest edition is April 2020. Di sini ada beberapa. Tapi misalnya kalau mau lihat edisi-edisi sebelumnya, bisa langsung klik archives. Nah, ketika diklik archives, nah ini adalah archives-nya. Archives-nya sih ada April, and then September, ada April. Jadi kita terbit tiap April dan September. Ini ada edisi-edisi sebelumnya. Nah, ada banyak sekali pilihan di sini, teman-teman bisa pilih, jangan sampai sama tiap kelompok. Dan dipelajari ya, tolong dipelajari artikel-artikel di sini karena ini bisa menjadi panduan teman-teman saat nanti UAS. Nah, final examnya adalah insya Allah membuat paper. For those who have joined my class in last semester, morphology class, you might already known and you have written the paper. Jadi untuk yang sekarang juga sama seperti itu. Bisa menjadikan artikel-artikel di Nobel itu sebagai panduan bagaimana caranya menulis sebuah artikel penelitian yang benar seperti apa. Okay, teman-teman, thank you very much for listening to my late explanation. Okay, see you next week. Don't forget to fill the attendance form. Yeah, let's end this class by reading doa kafaratul majlis. Thank you very much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.